Dio sia lodato. Que Dieu soit loué. Non abbiamo bisogno forse neanche di microfono. Peut-être qu'on n'a pas besoin de micro. Moi, j'ai besoin. Sono contento Je suis content di essere nella casa dell'Eterno. d'être dans la maison de l'Éternel. Sono contento Je suis content perché Lui parce que lui, mi protegge. il nous protège. Sono contento Je suis content per la speranza. pour l'espérance. Quanto sono contento. Combien est content? Dì al tuo vicino, Dis à ton voisin, io sono contento je suis content perché sono nella casa del Signore. car je suis dans la maison du Seigneur. Nella casa del Signore Dans la maison du Seigneur, si loda, on loue, si glorifica, on glorifie, si adora, on adore, si onora, on honore il Re dei Re, le roi des rois, il Signore dei Signori, le Seigneur des seigneurs, colui che ci ha creati, celui qui a créé, colui che ci ha formati, celui qui nous a formés, colui che ci ha dato un corpo, celui qui a donné un corps, l'anima l'âme e lo spirito. et l'esprit. E lui dice Et lui dit che ha fatto qu'il a fait l'uomo l'homme con l'anima vivente. avec une âme vivante. Non ci sarà mai morte per l'anima Il n'y aura pas de e per lo spirito. Non ci sarà mai la morte per il n'y aura pas de mort pour l'âme et l'esprit. perché è eterno. Il est éternel. Soltanto Seulement, c'è la morte il y a la mort per il corpo fisico pour le corps physique, attraverso la disobbedienza à travers la désobéissance e il peccato et le péché commesso commis. e Dio l'ha punito. Et Dieu a puni. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, siamo privilegiati nous sommes privilégiés di essere figlioli di Dio. d'être enfants de Dieu. Siamo Nous privilegiati sommes privilégiés di appartenere d'appartenir a un Dio così grande, d'un Dieu grand, un Dio così meraviglioso, d'un Dieu si merveilleux, un Dio di grazia, d'un Dieu de grâce, di bontà, de bonté, di de misericordia. miséricorde. E noi siamo qui. Et nous sommes ici. Tanti non sono qui in questo luogo, Et il y en a tant qui ne sont pas ici dans ces lieux. tanti sono per le ferie, Et il y en a ceux qui sont en vacances. altri stanno per ritornare, Et il y a d'autres qui sont occupés à revenir. ma tanti si trovano qui Mais il y en a tant qui sont ici. e a volte le malattie, Et il y a des maladies, le circostanze des circonstances che impediscono qui empêchent di essere nella casa di Dio. d'être dans la maison de Dieu. Ma noi siamo qui Mais nous sommes ici. e lo vogliamo ringraziare Nous voulons le e remercier. lo vogliamo Et lodare, nous voulons le louer. ma tanti Mais tant la prendono pure alla le leggera. prend à la légère Servire il Signore. de servir le Seigneur. Abbiamo ascoltato Nous avons écouté in questi giorni en ce jour, nel passaggio dell'Evangelo Matteo dans le passage de Matthieu, al capitolo 25, chapitre dove 25, parlava d'où il parlait delle 10 vergini avec les 10 vierges che dovevano aspettare qui devaient lo attendre sposo, l'époux, ma dovevano essere pronti, mais ils devaient être prêts. perché coloro che non erano pronti Mais ceux qui n'étaient pas prêts, non potevano partire con lo sposo. ils ne pouvaient pas partir avec l'époux. È la stessa cosa anche oggi, Et c'est la même chose aujourd'hui, spiritualmente, spirituellement. quando Gesù verrà sulla terra, Quand il viendra Jésus-Christ sur la terre, prenderà coloro che sono pronti, il prendra ceux qui seront prêts. non prenderà coloro che cantano, gridano, Il ne viendra pas prendre ceux qui chantent et qui crient, non prenderà coloro che sono assidui alle riunioni, ceux qui sont là aux réunions. ma prenderà Il prendra i fedeli, les fidèles, coloro che fanno la sua volontà. ceux qui font réellement sa volonté. È bello di essere qui nella casa di Dio Il est bien d'être dans la maison uniti de Dieu, insieme unis ensemble, per onorare Dio pour honorer Dieu e per glorificarlo. et pour le glorifier. Non siamo qui, fratelli e sorelle,
Nous ne sommes pas ici, mes frères et sœurs, in aspettativa, on n'est pas ici pour, en expectative, ma siamo qui mais nous sommes ici insieme ensemble. e vogliamo darci mano nella mano Et nous voulons nous donner la main avec e la camminare main, avanti, d'aller de l'avant, marchant, lodando e glorificando et glorifiant et exaltant, ed esaltando il nome di Dio. d'exalter le nom de Dieu. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, nella città di Sodoma e Gomorra dans la cité de Sodome et Gomorre, erano usciti 4 persone, il y avait 4 qui sont sortis de cette tutti e ville. 4 hanno ricevuto lo stesso insegnamento Tous les 4 ont reçu le même enseignement, di raggiungere il luogo destinato. d'aller chercher le chemin destiné. Però Mais la cosa più triste la chose la plus triste e più terribile et plus terrible, che una di loro une de eux, non guardò di andare avanti, il n'a pas regardé d'aller de l'avant. guardò attorno, Il a regardé derrière, guardò a sinistra e a destra à gauche et à droite. e non arrivò. Il n'est pas arrivé. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, dobbiamo guardare avanti. nous devons regarder devant. Non importa, Qu'importe, que a volte que des fois, ci sono delle circostanze il y a des circonstances, e che a volte, que des fois, fratelli e sorelle, mes frères et sœurs, noi diamo lo sguardo nous avons notre regard alla persona, à la personne. ma Dio guarda Mais Dieu regarde, all'intimo del cuore il regarde l'âme du cœur. e proprio in questo momento Et en ce mi moment, fa pensare ça me fait rappeler quando Dio chiamò Samuele quand Dieu appelait Samuel di andare nella casa di Isai d'aller dans la maison d'Isaïe per andare, pour aller, fratelli e sorelle, mes chers frères et sœurs, e ungere d'être uno loin, dei suoi figli come re. d'être de loin un de ses fils comme roi. E Samuele è quello che ha fatto Et Samuel, ce qu'il a fait nella casa di quest'uomo, dans la maison de cet homme, aveva tanti figli il avait tant d'enfants, e c'erano come dei giganti, il y avait comme des géants, persone molto alte, des personnes qui étaient grands, famosi, fameux, e passarono. et il passait, Samuele disse sarà questo, et il dit Samuel, ce sera peut-être celui-ci. il Signore disse no, Et le Seigneur lui a dit non, tu devi guardare come io guardo, tu dois regarder comme moi je io regarde. guardo il cuore, disse. Moi je regarde les cœurs, il Io dit. non guardo l'apparenza. Je ne regarde pas l'apparence. Fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, tutti erano passati tout était e passé. nessuno di loro fu stato preso. Et il n'y a aucun d'eux qui a été pris. E allora Samuele disse, Et Samuel dit, sono tutti passati? ils sont tous passés. Sì, sono passati. Oui, ils sont tous Tutti sono passés. passati, Tous sont passés. però ne manca uno soltanto. Mais il en manque un seul. Ma quello là Mais celui-là, è nella campagna, il est dans la campagne, con le pecore. avec les moutons. Cosa facciamo? È un giovanotto. Qu'est-ce qu'on va faire avec un jeune? Disse, noi non ci mettiamo a mangiare Nous ne nous mettons pas à manger. fin quando non verrà quello che si trova alla campagna. Juste quand il arrive le jeune de la campagne. E quando è arrivato Mais quand il est arrivé, era il piccolo Davide. mais le petit David, Il Signore disse è lui. et Dieu a dit c'est lui. E lo unse come re. Et il a loin comme roi. E lo Spirito di Dio Et l'Esprit de Dieu, era su di lui. il était au-dessus de lui. Perché era su di lui? Pourquoi il était Lo au-dessus Spirito de di lui? Dio Parce que l'Esprit de Dieu, potrebbe essere con te. il pourrait être avec toi. Perché? Pourquoi? Perché Davide, Parce que David, prima di essere unto come re, avant d'être loin comme roi, lui temeva il Signore, il craignait Dieu, adorava il il Signore, adorait Dieu, lo onorava, il honorait si Dieu, consacrava, il se consacrait à cercava Dieu, la faccia di il Dio. cherchait la face de l'Éternel. Tu cerchi la faccia di Dio, Et toi, tu cherches la face de l'Éternel. lo adori il Signore, Tu adores le Seigneur Dieu anche nelle circostanze. dans les circonstances. Anche Davide aveva le sue circostanze. David avait ses circonstances. E quando a volte guardo, Et quand je regarde, c'è un piccolo DVD, quand je regarde, j'ai un DVD. e non è proprio le persone, Ce ne sont pas les personnes, sono delle piccole cose. ce sont des dessins animés. Allora Davide, Et David, quanto un leone quand le lion
andò a prendere a été prendre un piccolo agnellino. un mouton, un jeune mouton. Lui amava tanto quell'agnellino. Il aimait bien cet agneau. Non solo lui, ma tutti gli altri. Mais pas seulement lui, mais tous les autres. Li guardava, Il le regardait, li il proteggeva, le protégeait, li aiutava, il le aidait, li prendeva in il le braccio, prenait en bras, li portava con sé. il le prenait avec lui. Però questo leone, Mais ce lion, andato in cerca di quel piccolo agnello il a été vers cet agneau per mangiarlo. pour le manger. Però Davide Mais David, le dava aiuto al Signore il demandait de l'aide à Dieu. e andò là Et il a été là, e ha liberato l'agnello. il a libéré l'agneau, E il leone et le lion, si è buttato contro di lui il s'est rejeté contre lui per uccidere Davide. pour tuer David. Però Davide, David, non con le sue forze, non avec ses forces, però in quel momento mais dans ce moment-là, Dio gli ha dato le forze, Dieu lui a donné les forces, come Sansone, sapete? comme Samson, vous savez. E disse la scrittura Et il dit l'Écriture, che lui uccise il leone. il tua le lion, Uccise il leone. il tua le lion. Ci sono tanti leoni Il forse y a beaucoup de lions attorno di ognuno di noi, autour de chacun d'entre nous, ma c'è qualcuno che ci guarda mais il y a quelqu'un qui nous garde e ci protegge, et qui nous protège, come lo faceva Davide. comme il le faisait avec David. E questo qualcuno Et ce quelqu'un, è il figliolo di c'est Dio, le Fils de Dieu, Gesù Cristo, Jésus-Christ, e lui è alla destra del Padre et qui est à la droite du Père. e intercede per ognuno di noi. Et il intercède pour nous. Vuoi tu avanzare? Veux-tu avancer? Consagri la tua vita al Signore Consacre ta vie au Seigneur. ogni giorno, Chaque jour, ogni momento, à chaque moment, affinché l'opera di Dio afin que l'œuvre de Dieu possa avanzare nel suo regno. puisse avancer dans le règne. Amen? Amen. Se siamo qui, Si nous sommes ici, vogliamo insieme nous voulons ensemble ascoltare la parola di Dio. écouter la parole de Dieu. Non solo ascoltarla, Non seulement écouter, ma farla penetrare mais la faire pénétrer nella profondità dans la profondeur dei nostri cuori. de notre cœur. Cosa vuol dire farla penetrare? Ce que veut dire faire pénétrer? Ricordarsi C'est rappeler del continuo continuellement che Dio ci ama que Dieu nous aime e che vuole et que Dieu veut che noi continuiamo que nous continuions ad amarlo, à l'aimer, a servirlo, à le servir, non soltanto la domenica, pas seulement le dimanche ma neanche il venerdì, et pas le vendredi non plus, nella casa di Dio, dans la maison de Dieu, ma tutti i giorni, mais tous les jours, quando siamo a casa, quand nous sommes à la maison, quando siamo sui lavori, là où quand nous sommes au travail, quando siamo sui magazzini, quand nous sommes dans les i magasins, giovani sulle scuole, dans l'école, quando ci troviamo quand nous nous trouvons nella macchina dans la voiture, o ci troviamo su un treno dans le train, o un aereo, dans un avion, sulle strade, dans les rues, dovunque noi ci troviamo, là où nous allons, dobbiamo sapere nous devons savoir di amare il Signore, d'aimer le di Seigneur, onorare il Signore, d'honorer le di Seigneur, esaltare il Signore. d'exalter le Seigneur. Come lo possiamo onorare Comment nous pouvons l'honorer? se non lo prendiamo alla leggera? Si nous ne l'apprenons pas à la légère. Non possiamo onorare il Signore. Ah, si nous l'apprenons à la légère, on ne peut pas l'honorer le Seigneur. Ma dobbiamo, come dice la sua parola, Mais nous devons faire comme il dit la parole de nel Dieu Vangelo di Matteo 7, dans l'évangile de C'est Matthieu Matthieu 7, 13, si je pense, 7,13, 7, 13. e dice sforzatevi, Il dit efforcez-vous, sforzatevi efforcez-vous per entrare per la porta stretta, pour entrer dans la porte étroite. perché io vi dico Parce que je vous dis, che la porta è molto larga parce que la porte est très large e molti sono quelli che entrano per quella strada. et il y en a beaucoup qui rentrent dans cette porte-là. Ma quando è piccola la porta, Mais quand la porte est étroite, è così stretta, est serrée, la persona si deve sforzare. et la personne doit s'efforcer. E io delle volte prendo Et des fois, je prends una parabola, une parabole. prendo un grande tavolo, Je prends une grande table, me la metto sopra le spalle je le mets sur mes épaules e voglio entrare nella porta piccola. et je veux rentrer dans la petite porte. Non è possibile, C'est impossible. non posso passare Je ne peux pas passer con quella tavola sulle mie spalle. avec la table sur mes épaules. Devo cercare di lasciarlo Je dois chercher de le laisser all'entrata à l'entrée prima che entro
avant que je rentre, lasciarlo fuori. de le laisser dehors. Cosa vuol dire questo? Que veut dire cela? Questa tavola, Cette table, io la paragono je fais un paragon, je ne sais pas comment on dit ça. e dico che questa tavola Je dis, avec cette table, che può rappresentare il peccato. il peut représenter le péché. Con il peccato Avec le péché, non si può entrare nel regno. on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Non, Lo dice la parola di c'est Dio la parole de Dieu qui le dit. nell'Apocalisse. Dans l'Apocalypse, il le dit. Fuori i cani maliosi. Fuori i cani maliosi Dehors les chiens e maligni. et malins, È colui che commette falsità. ceux qui commettent de fausseté. Nessuno di questi può entrare Mais personne ne peut entrer. nel regno di Dio, De ces personnes-là peuvent rentrer dans le royaume ma de tutti Dieu. coloro Mais tous ceux che camminano qui marchent nel timore di Dio, dans la crainte de Dieu, che onorano Dio, qui honorent Dieu, che lo servono. qui le observent. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et il sœurs, Signore ci ha chiamati le Seigneur nous a appelés a questo scopo, à ce propos, affinché che non lo possiamo lodare. afin que nous puissions le louer. Sei tu disposto? Est-ce que tu es dispo? Sei tu disposta, sorella? Est-ce que tu es fratello, disposé di servire il de Signore, servir le Seigneur, di onorare il Signore? d'honorer le Seigneur? Quanti sono disposti? Qui et combien sont Io sono disposés? disposto. Moi je suis disposé. Io sono disposto. Moi je suis disposé. Io continuo a essere disposto. Et je continuerai à être E disposé. quando vengo meno Et quand je viens, Grido a je lui. diminue, je crie vers lui. e lui mi perdona Et lui me pardonne. e mi purifica Il me e purifie. mi lava Et il me lave. e mi prepara Et il me prépare. perché lui è mio padre. Parce que lui, il est mon Père. Non mi può Il abbandonare ne peut pas m'abandonner. perché lo dice nella sua parola. Sa parole le dit. Io non vi lascerò, Je ne vous laisserai non pas. vi abbandonerò. Je ne vous abandonnerai Io pas. sono con voi Je suis avec vous tutti i tous giorni les jours della vostra de vita. votre vie. Vuoi che il Signore sia con te? Vous voulez que le Seigneur soit avec vous? C'era un uomo Il y avait un homme che è stato fatto re qui était un roi. e questo re Et ce roi, si chiamava Saul. il s'appelait Saül. Quest'uomo, Cet homme, mentre lui temeva il Signore, tant qu'il craignait l'Éternel, mentre lui onorava il Dio, tant qu'il honorait Dieu, aveva la vittoria. il avait toujours la victoire. Però quando quest'uomo, Mais quand cet homme, fratelli e mes sorelle, chers frères et sœurs, non onorava più il Dio, quand il n'honorait plus Dieu non camminava più nel timore di et Dio, qu'il ne marchait plus dans la crainte de lo Dieu, Spirito Santo si ritirò le Saint-Esprit s'est retiré. e rimase solo. Il est resté tout seul. Vuoi che lo Spirito Santo sia con te? Vous voulez que le Saint-Esprit soit avec vous? Quanti sono d'accordo? Qui est d'accord? Vuoi tu che lo Spirito Santo Vous voulez que le Saint-Esprit sia con te qu'il soit avec toi ogni giorno, chaque jour, ogni momento? chaque moment? Sappia una cosa, Sachez une chose. che Lui è quello che rivela Il est celui qui révèle nella tua vita de ta vie, quello che tu devi fare. de ce que tu dois faire. Continua a servirlo, Continue à le servir. cammina con Lui Marche avec lui. e Lui ti benedirà, Et lui, il te bénira. ti prospererà Il te fera prospérer in tutti i dettagli. dans tous les détails. Non importa Qu'importe quali siano le circostanze, les circonstances De la vita. de la vie. sappi una cosa, Sache une chose. che Dio non ti ha abbandonato, Et Dieu ne t'a pas Et non ti abandonné. Il t'abandonnera non ti ha jamais. lasciato Il ne t'a pas lâché. e non ti lascerà. Il ne te lâchera jamais. Forse un padre, Mais un père una mamma ou une maman, potrebbe abbandonare i suoi il bambini, pourrait abandonner son è molto petit. difficile, Il est tellement difficile. ma Dio non ti lascerà, Mais Dieu ne t'abandonnera non ti pas. abbandonerà, Il ne te laissera pas. sarà con te. Il sera avec toi. Credi tu questo? Tu crois cela? Credi che questo, fratello e sorella? Tu crois tout cela, mes frères et sœurs? Se tu credi Si tu crois con tutta la tua mente, avec toute ta pensée, con tutto il tuo cuore, avec tout ton cœur, sappi una cosa, sache une chose, che tu vedrai que tu verras la gloria di la Dio. gloire de Dieu. Tu vedrai Tu verras la gloria di Dio la gloire de Dieu manifestarsi se manifester nella tua vita, dans ta vie, nella tua famiglia, dans ta famille, nella tua casa, dans ta maison, dovunque là où tu
tu andrai, tu iras, la benedizione è con te, la bénédiction sera avec toi. perché il Dio ti ha benedetto. Car Dieu t'a béni. Continua Continue a essere benedetto dal Signore, à être béni par le Seigneur. continua Continue a poter proteggere à être protégé, quello che Dio ti ha dato, à protéger ce que Dieu t'a quello donné, che Dio ha messo nel tuo cuore. ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. Continua. Continue. Ora vogliamo dare Maintenant, nous voulons uno sguardo nella parola di Dio, donner un regard dans la parole de Dieu. soltanto un versetto. Juste un seul verset. Geremia, Jérémie, capitolo 4, chapitre 4, al verso 6. verset 6. 4, 6. Jérémie 4, 6. Vogliamo portare reverenza Nous voulons nous lever et porter révérend alla parola di à la Dio. parole de Dieu. Alleluia. Et il dit comme cela dans la parole de Dieu, dans Jérémie 4, 6, élevez une bannière vers Sion, feuillez ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand déchétresse. Ruine. Alleluia. Padre celeste e glorioso, Dio di grazia, Dio di bontà e Dio di grande misericordia, eccoci davanti a te. Prendi tu la direttiva che la tua parola possa essere, Signore, Dio vivente come una spada acuta che possa penetrare nell'intimo del nostro cuore. Parla ai nostri cuori, parla al tuo popolo, proteggi il tuo popolo, aiuta il tuo popolo a poter dissimulare la tua santa e divina parola. Grazie ti diciamo, Padre, e nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Potete sedervi. Quando guardo tutte queste bandiere, Quand je regarde tous ces drapeaux, ogni bandiera di questa chaque drapeau, è la sua nazione. il a sa nation. Il popolo di Israele, Le peuple d'Israël, le tribù di Israele, les tribus d'Israël, ognuno di loro chacun d'entre eux, aveva una bandiera. il avait un drapeau, une bannière. In questo mondo, Dans ce monde, nella società, dans la société, tanti hanno della bandiera pure, chacun, ils ont une bannière. come quelli che giocano a pallone, Par exemple, ceux qui jouent au ballon, quelli che corrono con le biciclette, ceux qui courent en bicyclette, hanno ognuno una bandiera, ils ont chacun un drapeau. però non tutti arrivano, Mais ce n'est pas tous qui arrivent. ma colui che arriva, Mais ceux qui arrivent, fratelli e sorelle, sarà premiato. mes frères et sœurs, il aura la prime. Un esercito, per esempio, un esercito Une armée, ouais. in questo mondo Dans ce monde, ha tutti i dettagli, il a tout le détail. c'ha dei capitani, dei reggenti, Il y a des capitaines, des guardie, sergents, des gardes, delle sentinelle des sentinelles, e c'ha pure una bandiera. et ils ont aussi une bannière, un drapeau. Ogni esercito ha una sua bandiera. Chaque armée a sa bannière. C'è le trombettiere Il y a aussi les trompettistes. che quando suonano Quand ils sonnent all'allarme, l'alarme. suonano all'allerta Ils sonnent à l'alerte per avvertire pour avertir il popolo di le Dio, peuple de Dieu, affinché il popolo afin que le peuple possa prendere coscienza peut prendre conscience, e essere pronti. à être prêt. Questo per il popolo di Dio, Ça, c'est pour le peuple de Dieu. ma per il popolo di questo Mais mondo pour le peuple de ce monde, loro esaltano una persona, ils exaltent une personne. ma noi esaltiamo Mais nous exaltons Gesù Cristo, Jésus-Christ, il figliolo di le Dio. Fils de Dieu. Lo vogliamo esaltare, Nous vero? voulons l'exalter. Amen.
c'è un silenzio. Il y a un silence. Tante forse non si trovano qui, Ah, peut-être que ceux qui sont ici, ils ne sont pas ici. No, allez. la sorella Tina disse no, sono qui. Anch'io sono qui Moi aussi, je suis ici. e aspetto che l'Eterno J'attends que l'Éternel, possa parlare al mio cuore qui puisse parler à mon cœur. e come parla al mio cuore Et quand il parle à mon cœur, possa parlare al vostro cuore. puisse parler aussi à votre cœur. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, disse la sua parola sa parole dit, che Dio parlò al suo popolo il parla à son e peuple dicendo en disant, alzate la bandiera levez la bannière e fuggite et fuyez in cerca di un rifugio de chercher un refuge e non fermatevi. et pas, de ne pas vous arrêter. È molto importante. Il est important, Una cosa prendere la bandiera, une chose de prendre la bannière, un'altra cosa è alzarla une chose c'est de lever e un'altra cosa è fuggire et une autre chose c'est fuir, in cerca di un rifugio. de chercher un refuge. C'è un rifugio Il y a un refuge che tu devi andare a trovarlo que tu dois aller chercher ogni giorno, chaque jour, ogni à momento chaque moment della tua vita de ta vie. e non ti deve fermare. Tu dois pas t'arrêter. Questo rifugio Ce refuge, è Gesù Cristo, c'est Jésus-Christ, il figliolo di le Dio. Fils de Dieu. Soltanto in Lui ti puoi rifugiare. C'est en lui seul que tu Non peux ci te sono tanti réfugier. Il rifugi, n'y a pas d'autre refuge. ma c'è un solo rifugio Il y a un seul che refuge tu devi andare que tu dois aller e devi cercare. et tu dois chercher In questo mondo, dans ce monde. io alle volte Des fois, c'è una vicina di casa, il y a une voisine de maison, una vecchietta, une petite vieille, e delle volte quando sente il tonale, il entend. quando non vede fuori, Ah, quand il entend le tonnerre, ha paura, elle a peur. ha paura. Elle a peur. Io non ho paura, Moi, j'ai pas peur. quello che arriva, Ce qu'il arrive, arrive. non ho paura. Je n'ai pas peur. Se Dio mi vuole qui, sono qui. Si Dieu me veut ici, je suis E ici. se Dio mi prenderà, mi prenderà. Et s'il veut me prendre, il me prendra. Non c'è nessun problema. Il n'y a aucun problème. Questa donna, Cette una femme, volta gli parlare la parola di Dio, je lui ai parlé de la parole de Dieu, non lo vuole sapere. elle veut rien savoir. Che Dio la benedica. Mais que Dieu la bénisse. Quello che dobbiamo cercare di fare, Ce que nous devons chercher de faire, ognuno di noi, chacun d'entre nous, di andare a questo rifugio. c'est d'aller dans ce refuge. Ci sono tanti rifugi, Il y a plein de refuges, come Giobbe per esempio. comme Job. Era circondato, Il était encerclé dalle cose da Dio. dans les choses de Dieu. Dio l'aveva benedetto, Dieu l'avait béni. però lui stava nel rifugio. Mais lui, il restait dans le refuge. Continuava. Il continuait. Cosa vuol dire questo rifugio? C'est ce que veut dire le refuge. Amare, Aimer, onorare, honorer, esaltare, exalter, glorificare glorifier il nome di Dio. le nom de Dieu. Fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, non tutte le rose e fiori nella c'est pas tout le vita. temps rose et fleurs dans la vie. Giobbe, Job, quest'uomo, cet homme, era molto ricco, était tellement riche, era circondato da tanti il beni. était entouré bien. Non vuol dire che se noi siamo circondati Ça ne veut pas dire que si nous sommes bien da tante encerclés, cose, en rose et fleurs, che siamo circondati da tante cose, de tant de choses, ma la cosa più mais le importante plus important, è che noi teniamo in Dio. que nous craignons le Dieu vivant. Sapete, le prove possono arrivare, C'est vrai que les épreuves arrivent, e che lo dice nella sua parola. sa parole le dit. Ci sono delle prove Il y a des épreuves per ognuno di noi. pour chacun d'entre nous. Fratello, cosa stai dicendo? Sì, sto dicendo la verità. Mon frère, qu'est-ce que tu occupes à dire? Chi di una maniera e chi di un'altra, Que un dit chi di una maniera, d'une manière et qui dit et d'une autre manière, dobbiamo essere provati. nous devons être éprouvés. Dobbiamo essere messi come al cimento. Nous devons être mis comme au ciment. Dobbiamo essere come loro. Nous devons être comme l'or. Loro
Non è tutto oro Mais c'est pas tout l'or quando lo tirano dalla terra, quand on le retire de la terre. ma passa per le macchine, Il passe par des per i machines, fornelli, par les fours, per distinguere, pour distinguer, per togliere pour enlever la bruttura la mauvaise, e rimanere soltanto l'oro. et il reste juste l'or. E la prova, Et l'épreuve, ognuno di noi dobbiamo essere provati, chacun d'entre nous devons être forse da una éprouvés. malattia, Peut-être dans la maladie, un'altra cosa, d'une autre chose, e dobbiamo essere provati. et nous devons être éprouvés. Quando tu ti trovi nella prova, Mais quand toi tu te trouves dans cosa l'épreuve, fai, fratello? Sorella? qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Cosa fai, sorella? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Prega, dice la sorella. Et la soeur dit qu'elle prie. Voi cosa fate? Et vous, qu'est-ce que vous faites Quando vi trovate nella quand prova, vous vous trouvez dans l'épreuve? abbandonate ogni cosa, Que vous abandonnez toutes choses, cominciate a dire non ce la faccio più, que je n'y arrive plus, sono malato, je suis malade, non posso più je ne camminare. sais plus marcher, Io prendo ancora l'ossigeno, ce l'ho dentro la macchina, je prends l'oxygène et je l'ai dans la voiture. potevo rimanere a casa. Je pouvais rester à la maison? No, Non. o sono malato, Je suis malade, o sto bene, je suis bien, io vado nella casa. je vais dans la maison de l'Éternel. Questa è stata la mia decisione. Ça, ça a été ma décision. Mentre io vivo, Tant que je vis mentre che Dio mi dà l'ultimo alito del respiro della vita, et qu'il me donne le dernier respire de la vie, lo voglio onorare, je veux l'honorer, lo voglio je veux glorificare le glorifier. nella casa di Dio Dans la maison de Dieu e anche a casa et même à la maison. e dovunque io mi possa trovare. Là où je peux me trouver, Posso onorare questo que Dio, je peux toujours questo l'honorer. Dio Le Dieu meraviglioso. vivant, le Dieu Cari merveilleux. fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, questa bandiera cette bannière, possiamo dire nous pouvons dire che la buona novella la bonne nouvelle, dell'Evangelo di Cristo, l'évangile de Christ, e noi dobbiamo portare questa buona novella que nous devons porter la bonne nouvelle ai perduti di questo mondo, ai au peccatori, monde qui est perdu dans ce monde, coloro che vivono nel peccato ceux qui vivent dans le e péché che hanno bisogno della et liberazione, qui ont besoin de la come libération, ognuno di noi. comme chacun d'entre nous. Se noi siamo stati liberati, Si nous avons été libérés, grazie a questo Dio meraviglioso, mais, grâce au Dieu vivant, ma non ci dobbiamo fermare, mais nous ne devons pas nous come arrêter, dice la sua parola, comme il dit sa parole. ma dobbiamo continuare Nous devons continuer a portare la buona novella, à porter la bonne nouvelle. mentre questi occhi sono aperti. Tant que mes yeux sont ouverts, Io cercherò di sforzarmi, j'essaierai de toujours di fare il m'efforcer, meglio de possibile, faire le meilleur di possible, poter portare la parola di de Dio porter la parole de Dieu ai cuori che non hanno, à des cœurs qui n'en ont pas, portare la pace de porter la paix ai cuori che non hanno la pace, à ceux qui n'ont pas la paix, portare la salvezza porter le salut a quelli che non sono salvati. à ceux qui ne sont pas sauvés. Cari fratelli e Mes sorelle, chers frères et sœurs, ognuno di noi chacun d'entre nous, siamo come un esercito, on est comme une armée. ognuno di noi Chacun d'entre nous, ha un metodo, il y a une méthode. ognuno di noi Chacun d'entre nous, siamo stati chiamati nous avons été appelés insieme ensemble per poter portare pour porter la buona novella la bonne nouvelle, dell'Evangelo di Cristo, l'évangile de Christ, quel Vangelo che libera, l'évangile qui libère, quel Vangelo che salva. l'évangile qui sauve. Cari fratelli e Mes sorelle, chers frères et sœurs, Job, era stato messo a parte, il a été mis à part. però Mais quest'uomo cet homme, gli è venuto lui est arrivé tante cose sconvenienti, des choses inconvénientes, anche per la sua propria vita, même pour sa vie. però Mais quest'uomo, cet homme, fratelli e sorelle, mes frères et sœurs, quanto anche la moglie, quand sa femme, ebbe a dire: il est venu à dire, continuo tu ancora a onorare questo Dio? il continue à honorer ce Dieu, Voleva che malediceva il Dio il voulait qu'il maudisse Dieu e che morisse. et qu'il mourrait. Ma cosa ha fatto Giobbe? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Job?
Lei ragionava come una donna storta, La femme est raisonnée comme une femme ma con la sua bocca avec insensée. non maledisse il Signore, Mais avec sa bouche, il n'a pas anzi maudit. benedì il Il Signore. a béni Dieu. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, delle volte des fois, quando sento certe cose quand j'entends des choses, mi fanno male, ils font très mal. quando a volte Mais des fois, c'è qualche fratello o qualche sorella quand il y a des frères et sœurs, che gli arriva forse qualche cosa di strano il lui arrive quelque chose d'étrange o una malattia grave ou une maladie grave e si scaglia contro Dio, et il se jette contre si Dieu. ribella contro Il Dio. se rebelle contre Dieu. Fratello, cosa stai a dire? Mais mon frère, qu'est-ce que tu Come si può ribellare la Mais persona? comment il peut se rebeller la personne? Io ho sentito una volta J'ai entendu une fois una sorella une sœur che era di una grave malattia. une grave maladie. Siamo andati a farci una Elle a visita été faire une visite e questa sorella si lamentava. et cette sœur, il Et se non lamentait. Però Mais questa sorella disse: cette sœur, il dit, cosa ci ho fatto a Dio qu'est-ce que je lui ai fait à Dieu? che io mi trovo in queste Que je me condizioni? trouve dans ces conditions. Questo vuol dire ribellarsi. Ça veut dire se rebeller. Giobbe non si ribellò. Job ne s'est pas rebellé. Tanti servi di Dio si sono ribellati. Et plusieurs serviteurs de Dieu ne se sont pas E rebellés. io dissi a questa sorella, Et je lui dis à cette sœur, che era molto più vecchia elle était nella fede, plus âgée, e dissi: ascolta, je lui ai dit, écoute, tu non devi parlare così, tu ne dois pas parler comme ça. perché tu quando parli così ti ribelli contro Dio. Quand tu parles comme ça, tu te rebelles Sarebbe contre forse Dieu. una prova. C'est peut-être une épreuve. Devi cercare Tu dois chercher il Signore le Seigneur e devi domandare perdono. et tu dois demander pardon. Non so quello che si è passato, Mais non seulement pour ce qui s'est passé, è passato qualche giorno il s'est passé quelques jours e quella è morta. et quelques jours après, il est mort. Cari fratelli e Mes sorelle, chers frères et sœurs, in ogni circostanza dans chaque circonstance della nostra vita de notre vie, dobbiamo cercare il Signore. on doit chercher le Seigneur. Sei tu disposto? Est-ce que tu es disposé? Sei tu pronto? Tu es prêt? Sei pronta Tu es prête a ascoltare? à écouter? Ci sono due voci, Il y a deux voix. la voce del nemico La voix de l'ennemi e la voce da Dio. et la voix de Dieu. Quale vuoi ascoltare? Quelle tu veux écouter? Quale, sorella? Quelle est, sœur? La voce di La Dio. voix de Dieu. Tutti vogliamo ascoltare la voce di Dio. Tous veulent écouter la voix de Dieu. Gesù disse che è il buon pastore Jésus dit qu'il est le bon pasteur. e le pecore Les brebis, ascoltano la sua voce. ils écoutent sa voix. Siete una pecorella? Tu es un mouton de Jésus. Sei una pecorella? Tu es un mouton. Sapete cosa vuol dire una pecora? Vous savez que ça veut dire être un mouton? Perché posso prendere il caso di una capra Je peux prendre ici comme la chèvre. che ha le corna, Elle a c'è. les cornes. E io conosco queste cose. Et je connais ces choses-là. E queste sono terribili. Ils sont terribles. Quando sono nei campi Quand ils sont dans les champs, si appiccicano sugli alberi ils montent sur des e arbres guastano tutto. et ils regardent tout. Sono ribelli, Ils sont rebelles. però le pecore, Mais les moutons, io l'ho visto, je les ai vus. sono mansueti Ils sont sages. e continuano a mangiare per Ils te mangent tranquillement quello che trovano. tout ce qu'ils trouvent. Si accontentano di tutto, Ils sont contents de sono tout. più mansueti. Ils sont tranquilles. Vuoi tu essere una pecorella di Gesù? Veux-tu être un mouton de Jésus-Christ? Sappi una cosa, Sache une chose. che tu devi essere umile, Tu dois être humble. devi essere umile davanti a Dio, D'être humble devant Dieu. devi camminare Tu dois marcher con tanta umiltà. avec beaucoup d'humilité. Cerca il Signore, Cherche le Seigneur mentre gli si può trovare, tant qu'il se fait trouver. mentre è vicino a te. Invocalo, Tant qu'il se fait trouver, il invoque-le. alleluia. Alléluia. Nel cuore dell'uomo alle volte Dans les cœurs des hommes, des fois, ci sono tanti problemi, il y a tant de problèmes. perché il cuore dell'uomo, Parce que le cœur de l'homme, come dice nella sua parola, comme il dit dans sa è parole, ingannevole, il est arnaqueur, malvagio. mauvais. E nel cuore delle volte Et dans le cœur des ci fois, sono omicidi,
Il y a homicide, adulteri, adultère, fornicazione fornication e tante altre et cose tant d'autres choses che dispiacciono agli occhi qui di Dio. déplaît à Dieu. Ci aux yeux de dobbiamo Dieu. imbarazzare. Nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Quanti sono d'accordo? Combien est d'accord de Quanti ça? sono d'accordo? Qui est d'accord de ça? Dio vede Dieu voit e scruta. et regarde. Lui Lui, è il controllo il est le contrôle di ognuno di noi. de chacun d'entre nous. Vogliamo essere controllati, Nous voulons être contrôlés. vogliamo essere esortati da Dio Nous voulons être exhortés de a Dieu camminare il timore. à marcher dans la crainte de Dieu. Sapete, un pastore Vous savez, le pasteur delle pecore, delle capre, de chèvres et de moutons, quando vanno a destra e a sinistra quand ils vont à droite et à gauche a fare del danno, à faire, del male, faire du mal, lui prende la verga il prend le bâton e li corregge. et les corrige. Abbiamo bisogno delle volte Des fois, nous avons besoin di essere corretti da Dio. d'être corrigés. La verga, Le bâton, la parola di Dio, c'est la parole de Dieu. che deve essere in ognuno di noi, Il va être au mieux en nous. che dobbiamo continuare Et que nous devons a continuer servirlo, à le servir, a onorarlo. à le honorer. Quando tu alzi la bandiera Quand tu élèves la bannière dell'Evangelo di Gesù Cristo, de l'évangile de Jésus-Christ, dice la sua parola il dit sa parole, che tu non ti devi vergognare, tu ne dois pas avoir honte, come lo disse Paolo. comme il a dit Paul. Paolo disse, Paul a dit, io non mi vergogno je n'ai pas honte dell'Evangelo di Cristo. de l'évangile de Christ. Perché non si vergognava Paolo? Pourquoi il n'avait pas honte? Perché Paolo Parce que Paul onorava honorait e serviva Dio. et il servait Dieu. E disse che la parola di Dio La parole de Dieu, è la potenza. c'est la puissance. La parola di Dio è La parole de Dieu est la liberazione. libération. La parola di Dio La parole de Dieu, è la salvezza. c'est le salut. La parola di Dio La parole de Dieu, è quello che ti porta nel cielo. c'est ce qui te porte au ciel. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, dobbiamo ogni giorno, ogni tanto, nous devons chaque In jour, questo chaque mondo, instant dans ce monde, continuare a servire de continuer à il servir, Signore con tutto il cuore. de servir avec tout son cœur. Perché dice la sua parola Parce que sa parole dit che chiunque crede in Lui que chacun, quiconque croit en lui, non perisce, il ne périt pas, ma ha la vita eterna. mais il a la vie éternelle. Chiunque crede in Lui Mais tous ceux qui croient en lui, crede in una cosa ils croient à une chose. e praticare un'altra cosa. Pratiquer, c'est autre chose. Perché i demoni Même les démons, credono che c'è un Dio meraviglioso, ils croient qu'il y a un Dieu ma non si merveilleux, sottomettono. mais ils ne se soumettent pas. Ma noi dobbiamo credere Mais nous devons croire e mettere in et pratica nous devons la mettre en la pratique, parola di la Dio, parole de Dieu, affinché questa bandiera afin que la bannière dell'Evangelo di Cristo de l'évangile de Christ, possa sventolare, il puisse bouger, possa sventolare il peut bouger qui a Anderlecht, en Anderlecht, di dove ti trovi a casa, là où tu te trouves à la maison, dove ti trovi con gli amici, quand tu te trouves avec tes con i amis, parenti, avec con la famiglia, avec les parents, dovunque tu ti trovi, là où tu te trouves, sappia una cosa, sache une chose, che deve portare qualche parola que tu dois porter che quelques Dio ha paroles messo nel tuo cuore que Dieu a mis dans ton cœur a queste persone à ces personnes che hanno di bisogno qui ont besoin di essere salvati, d'être sauvées, perché Gesù sta per ritornare. parce que Jésus-Christ arrive. Lo ascoltiamo tante Et volte, nous attendons tout le ma temps. qualcuno potrà dire, fratello, Mais il pourrait quelqu'un dire, mon c'ha frère, più di 10 anni ça fait plus de 10 ans che io ascolto que j'écoute che Gesù deve que ritornare, Jésus-Christ doit però revenir. io non lo vedo ritornare. Mais je ne le vois pas revenir. Dice la parola di Dio La parole de Dieu dit, che neanche gli angeli del cielo, même les anges du ciel, ma solo il Padre mais seul le Père, sa quando Gesù deve ritornare. il sait quand il doit revenir Jésus. Una cosa importante Une chose che importante tu devi que sapere tu dois in savoir qualsiasi dans circostanza n'importe quelle della tua circonstance de vita, ta vie. ti deve trovare Tu pronti dois te trouver prêt all'imminente ritorno di Gesù Cristo, au minant du retour de Jésus. perché il momento che tu non ricordi Au moment que tu e ne che tu reconnais non pas, pensi, que tu ne penses pas, Gesù verrà il viendra e tu sarai lasciato su quel pianeta di et terra. tu seras ici sur cette terre. L'anima mia, fratelli e sorelle, Mon âme, mes frères, piange
pleure. Quanto qualcuno, Quand quelqu'un qualcuna quelqu'un ha creduto in Gesù Cristo a cru en Jésus-Christ e dopo se ne va nelle vie del mondo. qui s'éloigne de l'évangile, il va Cari dans le fratelli e péché. sorelle, Mes chers frères et la sœurs, cosa più importante la chose plus che noi importante, dobbiamo fare attenzione de faire attention, di rimanere, de rester, fratelli e sorelle, mes frères et sœurs, nel ritiro. dans le retire. La cosa più importante, La chose la plus fratelli e importante, sorelle, non decadere. c'est de ne pas tomber. La cosa più importante La chose importante che tu devi que tu dois, essere un intercessore intercesseur, per la tua famiglia, pour ta famille, per i tuoi figli, pour tes enfants, per tua moglie, pour ta femme, per i tuoi vicini, pour tes voisins, per i tuoi pour parenti, tes parents, per i fratelli, pour les per frères, le pour les sorelle, sœurs, per il pastore, pour le per i pasteur, ministeri pour le ministère dell'opera di de Dio. l'œuvre de Dieu. Deve vegliare Vous devez veiller in ogni momento della tua à vita, chaque moment de perché votre Gesù vie. sta per Parce que ritornare. Jésus-Christ Io revient non so bientôt. quando sarà, On ne sait pas quand il forse reviendra. sarà una notte, Ce sera peut-être une nuit, un jour. sarà forse quando noi stiamo per uscire di questo luogo. Peut-être quand nous allons sortir de ce Io non lieu. lo so, Je ne le sais pas. ma una cosa io so, Mais je sais une come seule disse chose. il cieco, Que, comme il a dit quando il l'aveugle, cieco fu stato liberato quand il a été libéré, e i sacerdoti, le persone, gli scribi les sacerdotes et les scribes, ils étaient contraires. e dissero a quest'uomo: Il lui a dit à cet homme, ma chi ti ha guarito? mais qui t'a Chi guéri? ti ha dato la vista? Qui t'a donné la vie, la vue? Era per insultare C'était pour insulter il figlio di Dio. le Fils de Gesù Dieu, Cristo. le Jésus-Christ. Alla fine À la fin, hanno domandato ai loro genitori, il a demandé à ses parents, disse lui è grande, lui il est grand, domandate a lui. demandez à E lui. quando domandarono a lui Et disse, quand ils le demandent à lui, ve l'ho detto una volta, je vous l'ai dit une forse fois, volete divenire anche i suoi discepoli. aussi vous voulez devenir ses disciples. Disse una cosa io so, Je sais une seule chose, che una volta era cieco, j'étais une fois aveugle, ma ora ci vedo. mais maintenant je vois. Una volta ero cieco, Une fois j'étais aveugle, ma ora ci vedo. maintenant je vois. Quello che dico delle volte io, Des fois ce que je dis moi, mentre ero nelle vie del mondo, quand j'étais dans le voie du monde, fino all'età di circa 16 anni, jusqu'à l'âge de plus ou moins 16 ans, era cieco, j'étais aveugle. non vedevo le cose da Je Dio. ne voyais pas les choses de Dieu. Ma una cosa io dico Mais je dis une seule agli chose amici, aux ai amis, parenti, aux parents, a tutti quanti quelli che incontro, à tous ceux que je rencontre. una cosa io so, Une seule chose que je sais. ero cieco, J'étais aveugle, ma ora ci vedo, mais maintenant je vois. perché Cristo Gesù Parce que Jésus-Christ mi ha aperto gli occhi. m'a ouvert les yeux. Ha aperto gli occhi a te, fratello e sorella? Et t'as ouvert les yeux à ton Ci frère vedi? et ma soeur. Tu Ci voyais, vedi, fratello e sorella? vous voyez mon frère, ma soeur? Continua a vedere, Continue à voir. continua, fratello e sorella, Mais, continuez, mes frères et a sœurs, espletare, à écouter, a praticare à pratiquer quello che Dio ti ha dato. ce que Dieu t'a donné. Alleluia. Alléluia. Gloria a questo Dio meraviglioso. Vogliamo vedere un salmo Nous voulons voir dans le psaume 20 al verso 5. verset 20 verso 5. 20 chapitre 20, verso 6. verset 5. Verso 5. No, 20 verso 5. Alléluia. Alléluia. Donc le chapitre c'est dans le psaume, hein, le chapitre 20, verset 5. Il dit comme cela: qu'il te donne ce que
ton cœur désire et qu'il accomplit tous tes desseins. Alleluia. Noi canteremo Nous chanterons di gioia de joie nella tua liberazione dans ta libération e alzeremo et nous élevons le bandiere les bannières nel nome del nostro Dio. dans le nom de notre Dieu. L'Eterno L'Éternel, adempia tutte le tue richieste. il remplit toutes les requêtes. Fiducia Ayez confiance a questo Dio meraviglioso. à ce Dieu merveilleux. Non è fiducia a un uomo, Pas avoir confiance à un homme, nei carri, nei cavalli, ni au cheval, ni, ma fiducia mais seulement a questo Dio meraviglioso, à ce Dieu merveilleux. dove abbiamo potuto ascoltare. Comme nous avons pu écouter, Noi canteremo di gioia nous chanterons de joie per la sua libertà, pour sa che liberté lui ci ha liberati. qui nous a libérés. Noi lo canteremo Et nous le chanterons e et alzeremo nous élèverons la bandiera la bannière nel nome del nostro Dio. dans le nom de notre Dieu. Quando tu vai Quand toi tu vas annunziare la parola di Dio, annoncer la parole de Dieu, stai alzando tu es occupé la à élever bandiera del nostro Dio la bannière de notre Dieu per la liberazione pour la libération di queste persone. de ces personnes. Vuoi tu continuare? Veux-tu continuer? Quanti sono disposti? Qui sont disposés? Quanti sono disposti? Qui sont disposés? Una mano soltanto. Alleluia, il mio salmo preferito questo, il mio versetto preferito. Questo è il tuo versetto preferito. Quando Ça, c'est son verset préféré. questo è 5. Questo è il versetto preferito C'est son verset alla sorella préféré Pina. à la sœur finale. Cari fratelli e Mes sorelle, chers frères et sœurs, io credo che il Signore ha parlato nous savons que notre Seigneur a a parlé ognuno di à noi chacun d'entre nous, che siamo qui. que nous sommes ici. E quando noi ritorneremo Quand nous retournerons alle nostre case, à notre maison, sappiamo una cosa, sachez che une delle chose, volte que des fois, tutte le cose non vanno bene. et que les choses ne vont pas toujours bien. Allora io vi prevengo, Moi je vous préviens, abbiate fiducia, ayez confiance. abbiate fiducia Ayez confiance a questo Dio à meraviglioso, ce Dieu merveilleux, a tutte le vostre richieste. à toutes vos requêtes. Se voi continuate Si vous continuez ad alzare la bandiera à lever la bannière al nostro Dio, à notre Dieu, sappiate una cosa, sachez une chose, che alle vostre richieste à votre requête, il Signore vi risponderà. Dieu vous répondra. Non importa Qu'importe quale sia la richiesta, quelle est la requête, ma che siano delle richieste que la requête siano notificate qui soit notifiée davanti a Dio. devant Dieu. Non le richieste di arricchire Pas de richesse pour e enrichir poi abbandonare il Signore, et abandonner le Seigneur après. ma sono delle richieste Mais c'est des requêtes che noi dobbiamo dire delle volte, que nous devons dire, Signore des fois, fammi fedele a te, fais-moi fidèle à toi, obbediente al tuo parlare obéissant à ton e parler fedelmente camminare et fidèlement marcher ogni giorno della nostra vita. tous les jours de ma vie. E vi devo dire una cosa importante, Et je dois vous dire une chose importante. se noi vogliamo Si nous voulons che la nostra famiglia sia salvata, que notre famille soit sauvée, dobbiamo dare l'esempio, nous devons montrer l'exemple. non dobbiamo essere né a destra né a sinistra Nous ne devons pas être à gauche ou à per droite servire il Signore. pour servir le Seigneur. C'è la casa di Il y Dio, a la maison de che è Dieu, questo luogo, que c'est ce lieu, è la tua casa, è et la mia ta casa, maison et ma maison. ma dobbiamo dare l'esempio Mais nous devons montrer l'exemple ai nostri figli. à nos enfants. Se noi non diamo l'esempio, Si nous ne montrons pas l'exemple, saranno tutti sbandati c'est des enfants qui vont être e à vanno gauche et à nelle vie droite del dans la mondo, rue vanno nelle vie del mondo, et qui vont partir dans les voies du monde, nel peccato. dans le péché. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, meglio oggi vaut mieux aujourd'hui soffrire souffrir qualche cosa quelque chose a costo à cause che la mia famiglia sia salvata que ma famille soit sauvée che lasciarle que le laisser nella superficialità. dans la Sì, superficialité fratelli e sorelle. de mes frères et sœurs. E ai giovani ricordo, Aux jeunes, voi che siete giovani, vous que vous êtes jeunes, se Gesù ritarda a venire, s'il tarde à venir, sappiate una cosa, sachez une chose, che noi che siamo più anziani que nous sommes plus anciens, apparteremo appartenons
non partiremo. Non, partirons. E voi siete la Chiesa di domani. Et que vous serez l'Église de demain. Se voi la prendete veramente alla serietà, Si vous la prenez sérieusement, in mezzo di voi giovani au milieu de vous jeunes, ci sarà l'évangéliste, il y aura des évangélistes, ci saranno i il y pastori, aura des pasteurs, ci saranno i il y profeti, aura des ci prophètes, saranno i dottori, il y aura des docteurs, profeti, apostoli, des eccetera, apôtres, eccetera. et etc., etc. Voi giovani volete che Dio vi utilizza? Vos jeunes, vous voulez que Ah, Dieu moi, vous c'est utilise. E altri giovani che sono Et qui. d'autres jeunes qui sont ici aussi. Dio vuole utilizzarvi, Dieu veut vous utiliser. ma soltanto voi Mais seulement vous, ogni giorno della vostra vita chaque jour de votre vie, dovete consacrare la vostra vita al Signore, vous devez consacrer votre vie au onorare il Seigneur. Signore. Honorer le Seigneur. Samuele lo fece, Samuel l'a fait. era nel Tempio di Il Dio était dans le temple de Dieu. e onorò il Dio Il a honoré Dieu. e Dio lo prese come un profeta. Et il l'a pris comme prophète. Tanti altri servi di Dio Il y a d'autres serviteurs de Dieu. hanno servito il Signore, Ils ont servi le Seigneur. come Davide, Mosè, Comme David, Moïse, Aaron, Aaron, Giosuè, Josué, Caleb Caleb e tanti altri servi di et Dio d'autres serviteurs de Dieu. hanno onorato il Signore A honoré le Dieu. e sono continuati Ils ont continué. a servire il Signore. Et ils ont continué à servir le Con tutto Seigneur il cuore. avec tout leur cœur. Vogliamo continuare Nous voulons continuer a servire il Signore de servir le Seigneur ogni giorno, chaque jour, ogni momento à chaque moment della nostra de vita. notre vie. Diamo un buon esempio, Donnons un bon exemple. non soltanto a quelli di casa, Pas seulement ceux de la maison, ma anche a quelli che sono fuori di casa, ceux qui sont aussi dehors, affinché l'opera di Dio afin que l'œuvre de Dieu possa crescere. puisse grandir. Una cosa che devo dire importante, Une chose que je dois vous dire importante, ognuno di noi chacun d'entre nous, dobbiamo rimanere nous devons rester nel rifugio dans le refuge e non fermarsi. et de ne pas se arrêter. Dobbiamo rimanere, Nous devons rester dans le refuge. vuoi tu rimanere nel rifugio? Tu veux rester dans le refuge? Nel rifugio Dans le refuge, sarai guardato tu seras gardé da tutti i mali de tout mal e tutte le apparenze di male. et toute apparence de mal. Perché il rifugio Parce que le refuge, è Gesù Cristo. c'est Jésus-Christ. Lui ti guarderà, Il te gardera, ti il proteggerà, te protégera, ti preserverà, il te préservera, ti sosterrà, il va te soutenir, ti aiuterà il t'aidera e ti benedirà. et il te bénira. Come ha fatto per esempio di Dio, Comme il l'a fait avec le serviteur de lo Dieu, farà con ognuno di voi. il le fera avec chacun. Credi tu, d'entre fratello o sorella? vous. Vous croyez, mes frères et sœurs, Quanti hanno ricevuto la parola di Dio combien ont reçu la parole de Dieu questo pomeriggio? en cet après-midi? Cercate di farla penetrare. Cherchez et faites-la pénétrer. Non dite quando uscite di questo luogo, Ne dites pas quand vous sortez de ces lieux, è stato il fratello Ramperlo che ha portato la parola. ah, ça a été le pasteur Rampello qui a porté la parole. E lui di tanto in tanto, Lui, de temps en temps, quando c'è l'opportunità, quand il prega. a l'opportunité, il prêche. È un fratello come tutti gli altri. Mais c'est un frère comme tous les autres. Sì, è vero. C'est vrai, Sono un fratello come tutti gli je altri, suis un frère comme tous les autres. però con una differenza. Mais comme avec une différence, Ognuno di noi de chacun d'entre nous, abbiamo un ministero. on a un ministère. Credi tu, fratello e sorella? Vous croyez, mes frères et sœurs? Anche voi che pensate che non avete ministero, Même que vous pensez que vous n'avez pas de ministère, ecco che ognuno di voi ha un ministero. je dis que chacun d'entre Chi vous di una a un maniera ministère. e chi di un'altra. Et qui d'une manière et qui d'une autre manière. C'ha un ministero Comme Déborah a un ministère, la traduction, di interpretazione, l'interprétation. tanti hanno un ministero di cantare, Et d'autres, il y a un ministère dans les chants. tanti hanno un ministero della musica. D'autres ont le ministère de Ognuno di musique. noi ha un ministero Chacun d'entre nous, il y a un ministère. e questi servono per l'opera di Dio. Et ça, il sert pour l'œuvre Tanti de sono Dieu. diaconi, diaconesse, Comme les diacres et les diaconesses, tanti hanno la responsabilità. tant d'autres qui ont une responsabilité, Continuate continuez a portarla avanti à le porter de l'avant per l'opera di Dio. pour l'œuvre de Dieu. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Amen.